الفقرة السابعة موعظة الحسنة وكذلك الدعاء الذي سيتقدم بإلقائها فضيلة رادن الشيخ محمد منة الله حسن بكير إليهم فليتفضل مشكورا. Let's step forward to the last program is religious Islamic addressing. It shall be addressed by the priest Raden Kish Muhammad Minatullah Hasan Bakir. Time is dependable. 好，地下的我同时演讲和指导，请Raden Kiai Haji Muhammad Minatullah Hasan Bakir santai itu. Acara yang ke-7 ceramah agama dan doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Raden Kiai Haji Minatullah Hasan Bakir. Waktu segala hormat kami haturkan. Acara sekepeng peto engki kadinto ceramah agama sareng doa sebakal lebakta akina ada serela semolde Raden Kiai Haji Muhammad Minatullah Hasan Bakir de setajo hormat abtinah nyatoraki. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasirfus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala kulli ni'matin halin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرة المكرمون الأفاضل الأعزاء أخينا في الله الكريم ابن الكريم Kiai Haji Bashiruddin wa akhina fillah Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Nasiruddin wa abna mutakharrijin min Darul Ulum Banyuanyar, hafizakumullah wa atala umrakum fi ta'atillah wa ta'atir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben seteja para rabu sepetan kaula amul jaaki. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia dan semoga Allah muliakan
dalam rangka pelantikan ya. Pelantikan pengurus FKMSB yang baru. Semoga semua teman-teman FKMSB diberikan kekuatan sehat wal afiah dan diberikan kelancaran dalam menjalankan amanahnya. Dan jangan lupa setiap bulan tarjuman hadirin cengil ki. Kengain FKMSB tetap di bawah naungan peradaban. Jadi sebelum berkhidmah ke masyarakat, berkhidmahlah kepada atasannya dulu. Karena saya kapunga bi ke Muhammad Samsul Arifin, selain abang berkhidmah ke masyarakat, juga berkhidmah kepada organisasi di atasnya. Artena romana tibi. Para rabu sibatan kaula amul jaakin bancakanca FKMSB. Sepertama, mengikuti organisasi harus mempunyai niat yang baik untuk mencapai apa yang dituju dengan baik. Jangan nafsu atau apalah yang dikedepankan, tapi toroen debu-debu nakurunah, terutama emotin apa yang sudah diajarkan oleh gurunda kita al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin. Nomor 2, anggaplah FKMSB itu sebagai tumpangan atau motor atau mobil yang kita kendarai. Tapi jangan sampai lupa rumahnya sendiri. Apa roman FKMSB? Yaitu peradaban. Tetap di bawah naungan peradaban. Motorah pada rabatin, maka meskipun ajalan kamandiman, meskipun santaah, roman aja sampai kalau pai. Jadi ya, kuncinya 2, motorah pada rabatin, romana juga rabatin. Mon kapar lebih romana tuli mulai, cek ki nyelempang ke kanan atau ke kiri. Para rabu sifatan kaula amul jakin kaangkui apa teman? Apa teman? Hah? Oh, ada tema berarti. Dalam mengikuti organisasi dari dulu sesepuh guru kita Banyuanyar Ki Abdul Hamid Bakir nika masuk kaman kariman. Raji-raji beliau dari semua kalangan ada organisasinya. Baik itu dari NU, itu juga ada. Baik itu dari Muhammadiyah, beliau masuk juga, atau Thariqah. Tapi beliau tetap istiqomah neng SI, Syarikat Islam. Namun tidak ada perbedaan dalam hal itu. Semua tujuannya berjuang demi agama Islam. Dalam akhidmah cekung nangkung. Ki Abdul Hamid Bakir enalekan akhidmah kan negara cukan tak kung nangkung. Agama cukan akhidmah pun apa boleh kan negara. Cukan tak kung nangkung beliau. Enalekan pada para kiai etang kebilan bi belenteh. Iyo kombi belenteh Ki Abdul Hamid Bakir akorban kaangkui nepus para kiai kela. Senaus mungkin di antara mereka saya tepus tak senang ke beliau. Artinya enalekan akhidmah abad jangan pandang pilih. Fokus dak kahidmana ben kengain male aben selamat apa sih badan yang dalam pondok terutama dalam bab tikirah. Karena saporan apa zaman sekarang tidak sama dengan zaman yang dahulu. Zaman apa sepona akati Ustadz Bashiruddin, akati Ustadz Nasiruddin, sudah banyak perubahan, terutama eka andi nak kanak muda semakin. Zaman sudah teknologi luar biasa.
maka kaangkui meminimalisir abe terjerumus otabah terikut dengan hal-hal yang ada di zaman sekarang yang menyelempang dari syariat, maka abe kotu engak Buddha buna guru tekuin apa sela eka oleh dari pondok berkhidmah ke masyarakat eka bunga bakun tapi cek kelopain sholat terutama itu pesan ke Muhammad Samsul Arifin dek kesandrena sampai akhir hayat beliau ke Muhammad Samsul Arifin dek remah santreh tuan pejengan latau dek remah santreh pejengan bener ben beliau sanaus ampun tak sadar ke Muhammad Samsul Arifin pakun aktif dalam sholat. Ambillah hikmah dari itu semua. Cak kun karo akhidmah tapi aban lopah ke Allah Subhanahu wa taala. Seeko cak akhidmah kuwa setap hereng ben pakun netep apa sih beda pondok. Hanya bi Allah taala aban diperlebar. Beda FKMSB ada beradaban. Kita satu, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmah kepada masyarakat, berkhidmah kepada negara tidak apa-apa, bagus, malah sangat setuju. Ki Abdul Hamid pejuang, Ki Abdul Majid pejuang, Ki Abdul Hamid bin Ithbat juga pejuang. Maka nak angkui nakkan aba cek sampai lopah amalan-amalan minimal istighfarah baca, minimal sholawat kakus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita itu sebagai santri tidak ada mantan santri, tidak ada mantan pondok, tidak ada. Berkhidmah tetaplah santri, kita santri. Dari santri akhidmah ya pakun akhidmah daiman wa abadan. Dabuna Abu ya Sayyid Abbas bin Alawi al-Maliki atau Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki adabu mazil tu taliban. Sengkok pakun santri. Dari santri kita harus siap melas, kita harus siap menerima keadaan yang memang tidak disangka-sangka. Itulah santri. Dari aban lambak santri dari Pontianak bentuk kepunyanya dari Beda Apolong benoreng dari Jakarta, tapi harus saling mengerti. Lah aban akhidmat sekarang harus siap menerima seperti itu. Kotu siap terjang dan semacamnya, tapi kutu kuat. Aban. Dengan apa? Tetap tawassul dari kuruna. Itu semakin banyak aban pola nalor ormasah bisa S1 dan semacam lopah ke kuruna. Ormasah sudah tidak perlu lagi untuk mengaji. Kelero. Seharusnya aba eparingin sehat, eparingin kekuatan bi Allah Subhanahu wa taala, tetap nambah ilmu sampai aba riamate. Ekakan kufuran, ekakan olah. Pakun mon bedanya bah kita tetap mencari ilmu, dan sebagai orang yang mencari ilmu kita tetap dan harus siap berkhidmah kepada siapapun, terutama kepada orang-orang alim, terutama kepada agama Islam. Ada khidmahnya mana para rabu sifatin kaula amul jaakin kita kadinto bisa melihat sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan Rasulullah dalam berkhidmat kepada umat ialah umur 40 tahun. Sedangkan kita alhamdulillah dari umur kana ampun esabek kaponduk sudah belajar berkhidmat. Akhidmah ala tinin tamoy. Kento termasuk menghidupkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ganjarannya luar biasa. Banyak di antara santri-santri atau alumni pondok-pondok pesantren besar yang menjadi kiai besar di masa pondoknya sakonni maca kitab tapi banyakan akhidmah dak ke pesantren ben ka kuruna. Maka apa seeke betinglah keluar bermanfaat. Pernah satu ketika Syekhana Khalil Bangkalan mempunyai satu santri, sebi beliau njak kasara pahate karena yakin meskipun orang tuanya yakin ke Allah Subhanahu wa taala ban kabarokan kuruna,
bi Syekhna Khalil odik ban boleh abeli boleh bi Allah Taala epa odik mun mangken bek malaharat siaga kini ka malaharat cek malaharat sebeda alaban ke kuruna mun epo kolbi kuruna pas elaporakin ke polisi sebenarnya nah kento ampun ngurangin dak kebarokan ilmu sedangkan barokah kaadin to cek penting pada ban Abu ya Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala isitung waktu beliau terongacia ke Syekh Amin Qutbi. Beliau salah satu ulama terbesar nang negara Mekah. Akhirnya Abu ya Sayyid Abbas abak ta kitab berangkat dari Telemah kaangkui ngajiah kitab deka Syekh Amin Qutbi. Depak ke Telemah sareng Syekh Amin Qutbi epakon sabak kitab pas esoro entar kada por. Wak beda tamu ilatinin kebayakit teh ban kopi dabuna beliau. Maka Abu Sayyid Abbas pon sam'an wa ta'atan ni sabak kitab ki agabay sesuai pakon na beliau. Oleh seminggu sareng beliau penasaran Abu Sayyid Abbas kok niata ngaji pas esoro agabay kopi akhirnya mator dak ke guru sidi abtina dari compok niat ngaji kitab tapi dapat sareng ajunan oleh seminggu kento ipokon agabay ko kopi apa baan mulai sabuna tak ngaji jawabuna Syekh Amin Qutbi akhidmah dak ke guru daripada ngaji ngajarin baan ka angkui akhidmah dak ka orang sepona subhanallah kalaban kayakin na beliau alatinin ban barokana atau perintah guru teti ulama besar eko jaen beliau dikenal dengan Zahratul Madh bunganya orang yang selalu apa madh bahasa Indonesia ngalem ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah beliau la dzurriyah Gusti Kanjeng Nabi pas beliau ki dakwah dalam jalanah Gusti Kanjeng Nabi ban Gusti Allah pas beliau ki terus ngalam ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita jauh dari akhidmah jauh dari kata semak atau bahkan senggaan dalam ibadah kita andi nasab ke Gusti Kanjeng Nabi kun karo ko ngaku ben semacam kadang pas ki cak ngojai ban semacam mah pas minta aswarga ya jun Allah kaman guru banyak tapi mau guru sebisa nyampung ban santren ni malarat saeng kesampungan dek Gusti Kanjeng Nabi sulit sih bah tengate enalekan akhidmah banyak istighfar ya tantretan kayak ngain guruna pi dalam akhidmah tak boleh mun aban ngaji niat nambah ilmu maka bi Allah Ta'ala la jelas aban santre ampun jelas dalil dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat jelas jabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah kita ke entona apa sih Arab itunya mun tak keng kebai dan jalan pagi ning surga Allah Subhanahu wa Ta'ala maka enalekan paringi kesempatan paringi nikmat bi Allah Ta'ala pele ka angkui menjadi seorang yang mencari ilmu sebagai tulabul ilm kuna akin bener pabanyak istighfar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala pabanyak akhidmah dak parda kuruna pabanyak akhidmah dak ka pesantrenah akhidmah ke pesantren sangat raja malah kadang rajaan ben akhidmah ke kuruna guru kak dinto bisa doa akin cuma mun panjenengan melanggar ke guru ki bisa nyapo bisa isapora bi kuruna tapi mun melanggar ke pesantren asapora akan apa sampean cek gedung kepi tanah kepi maka inalaikan akhidmah ke pesantren nyapoin nyari sampah sini gini semuku kita enteng kase sing barokah ngesteteh mun beda
aku wah kala sabak ke tempat sampah sebender enalaikan dan panjenengan tak gengsi nemoh teretana setuaan se alem bimbian evelik sandala tidak masalah benikun karo evelik sandala kuruna congok kanjana se kenceng ibadah tapi tak pati kenceng dalam akhidmah tolong ngebi sampean polami ilmu nangan lega sampean cak pada tay pangki ku laku ting la keluar cuma husnudzan ke Allah Subhanahu wa taala orang mun latati tulabul ilmi nikah pasti sila barokah pakun andi barokah teka sa koncoan kokoh napa boleh tambahin kalaban tazkiyah amalan si pada pondok wiridan si pada pondok ilmu si pada pondok bi panjenengan maka Rabun Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf ada 3 hal mun otoro orang mulia itunya carilah ilmu amalkan ilmu pas situngna Allahumma salli ala Muhammad carilah ilmu amalkan ilmu dan apa situng lalak lepain kok beda situng deki kento sekutu teku pas eka andi santre harus mempunyai 4 sifat para anbiya siddiq tabligh fatana apa tuh nah siddiq tabligh amanah fatana situng salah situngnya itu harus mempunyai bisa kapi alhamdulillah beda saya jujur beda saya tak jujur beda saya jujur beda saya medepak yang penting jaga lesan cek sampainya ke NA tina orang Islam siapapun itu meskipun benih orang Islam tetangga pas kaper jaga perasaan seperti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja geh keperasaan tetangga meskipun Gusti Kanjeng Nabi ejak ko caibi tetangga maka akhirnya apa mun la abe saper ngadepin kinika bi Gusti Kanjeng Nabi akhirnya pun apa orang si kafir kala si tetangga masuk Islam bi Gusti Allah Subhanahu wa taala maka dalam akhidmah harus belajar sabar dan kuat dalam ngadepin enalaikan mangkiin rintangan pebanyak istighfar Astaghfirullahaladzim kebaik sambungan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad pas kaya ngain muana kuruna kaya ngain muana ke Muhammad Samsul Arifin sehingga pesan ke Hasbullah Samsul Arifin cek sampai atau karan ben saleng tekuk tanang innamal mu'minuna ikhwah saling eratlah kalian terutama karena seterusnya tidak ada perbedaan penyuanyar tabetah temporan bulu keding palakpak palpetok situng pujuk cek sampai afita akin neng ibu nyanyar badake isbat badake Abdul Hamid dan semua dilahirkan di sana ke Abdul Hamid bin Isbat lahir di Banyuanyar ke Abdul Majid ke Abdul Aziz ke Ali Wafa dan semua putri-putri ke Abdul Hamid banyak terus etorona kinda ke Abdul Hamid Bakir tidak ada perbedaan rebuna ka Faisal bata-bata cek sampai atau karan kia kento pesenah teti saling bergandengan tangan cek dus seatanya ke sesepuan malah sering keangkui konsultasi saling tukar pendapat mun beda aliran-aliran yang tidak baik lebih baik jauhi saya sampai tanoro aliran-aliran saya tak sayang biasa namun mahasiswa berdeboi aliran saya tak nyaman rekan gitu berdeboi si pangnya lempang banyak lagi selamat ke Allah Subhanahu wa taala mantere paring na selamat kapi mantere paring na manfaat ilmuna mantere paring na barakah ilmuna tati ilmu senafi dalam dunia dan akhirat dan manter bisa manfaat dek ke agama Islam dek ke orang Islam dek ke negara Indonesia dan seterusnya umat sepada itunya bisa mapunga dan rosakin pernah perjuang na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bagi kita bergandengan tangan bersama-sama masuk ke surga Allah asarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan nyon pangapora kurang lebihna manter paring natati ilmu sebarokah dek Ka'bah TV benda keluarga benda foto sateja hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا خصوصا مشايخنا بفنيوانيا ربطابات وجميع بتمبوران بنستاجنا وجميع مشايخنا في مكة والمدينة والمندور والإندونيسيا والجميع العالم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اختم لنا بكمال الإسلام واختم لنا بكمال الإيمان واختم لنا بأحسن الأخلاق أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح نياتنا اللهم اصلح نياتنا اللهم اصلح نياتنا يا الله واصلح أعمالنا بأعمال الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين. اللهم اجعلنا من أهل جنتك جنة الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد. اللهم اجمع بيننا وبين مشايخنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى يقظة أو مناما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا وسلم من معنا واحفظنا واحفظ من معنا وبلغنا وبلغ من معنا ببلائك الحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك مخربين وانصرنا وسلمنا. اللهم أهلك مخربين وانصرنا وسلمنا. اللهم أهلك مخربين وانصرنا وسلمنا برحمتك يا الله برحمتك يا الله. واختم كلمة آخر حياتنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.